जुजु बेबनलक आजागारम तुम बेखन गमागो बेबनलक डिसेम्बर मासत 30 तारिखत इको गान रिलीज हुए दे से गानो नांगानल दे लालिमारी चाकमा म्यूजिकल इंडस्ट्री से यूट्यूब चैनल रिलीज हुए से गानो मु सियम शेर भाज प्लस सियम तेसन तुम कना से गानो कना रिव्यू करी नीचे तुम्हार मुजुए दी नो टाइटल आनल दे लालिमारी तार माने चाकमा हदार धने हुए ते मरे लालिमारते ओते मरे लालिमारते तार माने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीज करना फोक करना ऐसन ठीक है से लाली मारते से करने होने गानो बेसिकली डांस टीम नाचन तमु साकमा गान नाजिले संगा देगरि माने गमपां कारण रोमांटिक गान बहुत आगन साकमा गान तसने तुम इनकारेज रंग साकमा जानि डांस करिले नाजिले मान गम लागे ते गानो तो थारासि करे नाचन स्पेशली तारा जकेना हे ब्लोफिलत नाचन से सर्कुलत ड्रोन व्यू ड्रोन शॉट लियन तारा से जने नाचन ठीक है से डांस स्टेप प्लस म्यूजिक गान मोर बारी गम लागे नंबर 1 ते लास्ट आरो सेकंड पार्ट जके शूटिंग होय जेकने से जुमो से थम गरो साइन ऑथोलॉजी से माने ट्रायंगुलर से तीन हुना से माने व्यू पॉइंट जने जे नाचन दुरनान करे ने गजन तेन गम लागे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जे बहुत मोटामोटी गम लागे हिंदू कना दुख के मोर दुख मन दुख जे एचे माने 10 12 दिन हलो व्यूज बेसा न जान माने 30000 व्यूज व्हेरेस थिबेरे गानुन जानी तारा बाना जिक्यूर के दक्षत माने लाख व्यू जानने माने এই সাল আমি বারবার তোমার এফিল করন এই ভিডিও তোমরা এফিল করিম মানে এই গান বিলে না যে হলো সাকমা গান তুমি মানে কেন সাপোর্ট করছো এই গান তুমি ওটিটি শুনি ফেবা তার মানে স্পটিফাই অত শুনি ফেবা ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম রিলস বানি ভারিবা রিংটোন তো ভারিবা ফ্রি উরিনে তোমার মোবাইল ফোন ওর ঠিক আছে তারা ইও তো দলে উরি নলাগন তা হিতে নলন হিজনি তারপরে হইলো না কিন্তু লাস্টে তারা একান করে লিখন যে মানে দ্যাট সং উইল বি अवेलेबल অন অল ওটিটি প্ল্যাটফর্মস সিকিউরিটি মানে তারা লেগি দন ঠিক আছে তে ইয়াত মই তোমারে দেখাও সে মানে স্পটিফাই তুমি তুইলে বাকি অন্য প্ল্যাটফর্ম তো তুমি স্টগলা সুকবা লালি মারগুনে মারিলে এবো তে গানো ক্রেডেনশিয়ালস বিষয় কা হতা হয় গানো লিখিয়ে গোজা দিয়ে আরো গিয়ে হলদে দাঙ্গু সুজে সাকমা তা আগে দিও তার একো সাঙ্গানি করে দোল গান तो तोरे हाई नोबेल से गान मुसाय बारे दोल भांग फासल ते दोल गान गान थे ते इदो तार कंट्रीब्यूशन आगे प्लस ते फिजिदियो नाचे बैक डांसर होते ठीक है पूरा ऑलराउंडर डांगो सुजे सकमा तारे सो ते ह्यूज शार्ट आउट बहुत मोर गम लागे ताजा गरम तुम्हारो गम लाएबो जेनाय से माने कंट्रीब्यूशन देर तारे तो माने रेस्पेक्ट तार माने टैलेंट और चंद एप्रिसिएशन ते डिजर्व करे ते कास्टिंग उचने वाला दे दांगो चमत्कार चकमा मरतु ते मिले बोला दे दांगो भी रिमझिम चकमा ता थारा भिजिति दिजन नाही बैक डांसर्स सिनला के इक्वल दे दांगो सुजा चकमा और दिन अमरला दे दांगो रूपेन चकमा होना ते म्यूजिक डायरेक्टर ते म्यूजिक दे किंतु आरो थारे बोलदन मिक्सिंग मास्टरिंग करा माने बोलदन सिने अमय चकमा आरो ये दे मृणाल चकमा ते वीडियोग्राफी होना वीडियोग्राफी गुचे दे मृणाल चकमा ता कोरियोग्राफी होना गुचे डांस होना से गिए ताले दे दांगो रेबिंग चकमा ता गानो ओवरऑल बारी गम लाके तुम्हारा हुजुले गरिम তুমি জানি আবসং নসে দেও এই ভিডিও ডেসক্রিপশনত মই সে গানত লিংক হান দিম তুমি ক্লিক কৰি নেছে বাগৈ আছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব হইছো কারণ যে ডক্টরটা গম গান এজন ঠিক আছে তে আরো ইয়ত মানে যেবেন না হে ডাঙ্গো সুজে সাকমা তে নিজে গানো লিখকে গিয়ে গোজা দি আরো পিজদি ব্যাক ড্যান্সার গুছি সিমিলারলি তা সানজেরি নে ডাঙ্গো রূপেন সাকমা তে মিউজিকও দিয়ে তে চ্যানেল মালিকও থে এজ ওয়েল এজ তে পিজদি ব্যাক ড্যান্সার তারা পুরো গ্রুপ মানে দোল মানে একদম হাইলি অ্যাপ্রিশিয়েবল মানে অল দি বেস্ট তুমি আই পুরো দলে উনার তুমি উজে যাবে তা যাই হোক বেবো লগ ইচ্ছে মো রিভিউ অন ইদুর চানি কমপ্লেমান এখানে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবা আর যদি মো চ্যানেল তুমি ফার্স্ট টাইম ইচ্ছে দিও তোমারে হুজুলে করিম দিয়ে করিনে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবা লাখ পাবি এবং নেক্সট ভিডিও বচ্চা কম পছন্দ করবে থাকো বাই বাই টেক কেয়ার